jorani kok panda rajin bagi nasi tongai kapani joto takutnya bukti yang kakak biar persiapan tini jorani kok pandan tini 30 tarik April 2024 সাল মারি তিনি সালনতি কতর কক্তমানো সারানি সেকাং কাকাই মা সানা ক্লাইও নবর্তি বাদে কক্তমা তিনি সাক জরাতি বেলাই খেনা তুংখা গাই খনানি সিমিংকে ওয়াতি ওয়ানানি সম্ভাবনা দङ যে রেড অ্যালার্ট अब उनकोनि बुखारतै जे हाकतरनि कायसा जे नबर्ति बानाय खुनि बुखारतै साख्लायजाक मानि आबनो तिनाय सराय आं मियाबो किसा साका तिनि ताइसा खुक्तां फिरानो खामानि दाथे बुखुकचं हास्ते तिनि बाहायनो गलाय खेत पुतुं खेनो लाइखा ताई नबार करान बांमानि बा आबो ताबुकबो ओंगैनो दंख गाय तामखे खोना दक्षिण पश्चिम सिपाहीजला ताई गुमति जिल्ला माने 4टा डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट ताई गुमति डिस्ट्रिक्ट को अतुंगमुं अबाकेनो तुंगै दंनाय नै साख्लायजाखा फियाबा खोना नखा किसा नखा कसमबो दंगानो गोरों जागारागो ताई कायसे कायनि जागाओ इंको फेराक बाय वाति बाय खाइ बहायनो वाति इंको वाति कम किन्तु फेराक कगै वाति वावै मानो आबाहाय नै साख्लायजाखा तुंगमानि इंकागा 37 डिग्री जरा तुंगै मानो ताई तलाबो तुंगिया पान 28 डिग्री सेल्सियस नि गाना गिनिले दंगानो नै साख्लायजाखा दिनि सालनि जतनि स्लाय तुंगमानि कोचुगो काउखा 38 डिग्री सेल्सियस जरा 38 डिग्री सेल्सियस जरा ताई तलाव तुंगलिया हनै माने 28 डिग्री सेल्सियस 28.1 डिग्री सेल्सियस जरा तलाव लामुक्सिउ नियाखे ताई बेवनो 38 डिग्री जरा बलाइखे पुटुंलाइखा गाय बसकांनि जे 24 घंटाव माने खनाता बसकांनि 24 घंटा खनाव हास्तेनि उत्तर त्रिपुरा उनकुति त्रिपुरा ताई दलाइजि त्रिपुराव फेरां कगै वातै बायबाक्सानो नबार बहायनो फाइनानि बागै हजाक खलाइका उनको नबारति बानायखौ नायि जे जागाव वाति वाया खना तुंगमानि तंनाय आबदांगर साइखनारका सिपाहीजला साउथ त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा ताई गुमति जिल्ला 4टा जिल्लाव गाकाय वाति वागला सालकुतुनो तंनाय किन्तु और साख्लायजाखा उत्तर त्रिपुरा नर्थ त्रिपुरा ता आवाय कांचनपुर गाकरंगासिनाय उनकुटी गाकाय धलाई यांगर मनुरक इको सामनरक आ जागाव गाकाय फेरां कगै वाति बेकय रायमानो ताई नबाति बर फाइमानो नक राखे खाबाय जादि गाय दिनि हर रिसिबिं नबारक दर सिमना सेंखा सालथां त्रिपुरा रगबो आबो नगुइनो दङ तुंफ्रामानि जराफानो नबार के सिममानि नगजाखा गाय बेलायखेनो दय 40 থেকে 50 किलोमीटर हाइके वाहनो स्पीड खाइनाय नबाराव फाइनानिबो हजाक खलायरका इनको बयाखौ नायखौ गाय ताई कुबुनि डिस्ट्रिक्ट रगो बहायनो वाति वाइफान मान हनै साख्लायजाखा खाबना दाखने बुखुकचं अबाहाय नबारति बार जेहेतु सावै रेखा नरक हजाक तंबाय जादि जानिजा माल बाता रगनो बयनगो जायखे चबितनि बायदि गाय मकिदिन थाकेदिन कायजाक तंमारनो बेरा जायखे दुमबायदि गाकाय जे मकिदिन थेर तंमानि रगनो देरानानि सम्भावना बेसि गाकाय नर इन्सुरेन्स खलायतनि बायदि गाय नरक नेशनल इन्सुरेन्स बा गोबांमा बैंक रगो इन्सुरेन्स खलायमानो आबो नरक इन्सुरेन्स नि डिपार्टमेन्ट रगो कक सालायकेनो जानाय फसल बीमा योजना हनैबो दङ सरकारनि फसल बीमा योजना नेट रगो नाय बहिनो तामखे रेजिस्ट्रेसन खायमान आबो चेष्टा खायदि नरना आबोखे नबार फाय मानि बाया फानसे आरो रां बसरो 6000 खाय मानि बुसलि बायदिन बागि रुइ दङ सरकार गारकाय आबो नरनि हजाक नरनि उनको देराम न काटिनाय नक हुक जे बरक रग हालाप किना रगो दङ आबो हा लेन्डस्लाइड इमानो हाकवागै फायमानो नक रगो बेलाखे हजाक खुसियाके थुबाय जादि ताई बुहां कतर नक गाना तंनाय रग बहायनो हजाक तंबायदि बुहां बेदेग रग नमुनो बाइखार गागा नक रगो राखलायनो हजाक खाय मा तंबासिनाय नक फानरो गाय खाबन तादे बुखुकचं अबाहाय कक सामानि यागुलनो तिनि बेलाखे कतर कायसा कक्तमा कासाय फायकासिनि याफाव थांनाय 24 तारिख एप्रिल न लास्ट प्रचार तंमानि लोकसभा इलेक्शन नि आ लास्ट प्रचार नि लास्ट टाइम न सारिक 4टा जराव TRPCL नि चेयरपर्सन ताई बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पातालकना जमातिया प्रेस मीट खाइनाय स्पेशली बुबाग्रानो बुतुकमानि बनो पर्सनल अटैक खायु हुनै ताई बुबाग्रानो हुनका प्रदूत गाय दालार हुनका गाय
আমনকাरि बाहायनो খুব गोबां मा कक साका जे दालार हमाबाय बाक्सानो बनो जे थकाय ताई इनको जे बीजेपी नि पलिटिकफ्रा बातायनाय क्रिटिकल बिदेबल मोननबो एजेंट दालारनि एजेंट दखनि हिंका अबनतीने बीजेपी तो सुकस रखानो फियाबा और सुकस नि रिजल्ट तामुं ता बीजेपी ताम दिसन ना खाम ता सुदति जिया फाव कक्टमा सपायाको फियाबा आर नि बिसिङनो जे उनको बुबाग्रानि 184 जना बुबाग्रा दै फाइमानि जराव जे तिप्रा सरंग पञ्चर त्रिपुरी नै जे काइसा हदा खाजाक मानि आ हदा रंग तिनाय ताबुक जे काउन्सिल अफ तिप्रा हदा खाजाका आरो नि कलनि राय दंनाय जमतिया हदानि हदाक्रा दंनाय मोरासिंनि हदाक्रा गाय रियांनि बाहायनो अक्रा आबाके जतनो तिनाय काइसा काउन्सिल अफ तिप्रा हदा खाजाक दंमानि अ खाजाकनि बखाते दिनि और विजय कुमार चौमनि व दिलीप कुमार देवबर्मन नग प्रेस मीट खाइमानि बिसिंतै साख्लाय जाखा जे बुबाग्रा से चिनी याफां आबोनि परे से चिनी कामी हदाकरा आबोनि ओलो कामी चौधरी आमहागे कामी खाजानि फाइमानि बुई बुबाग्रा हुनतों हुनयातों चिनी तिप्रा सरले ताउ बचुन बुबाग्रानि न बसा तामनि बा बुबाग्रा मल तंफ्रो आमसुक चिनी बरगो देरा मुङो कलाया ताबुक गणतन्त्र नै फाइमानि यागुलो जों जे राजा साथि बरफ फाइका जों कौमा देराय दङ किन्तु आबो न जों मानि नावि दङ आबोनि यागुलो बो बुबाग्रानि जागिनि कगनो जोंनो जे आसुक जरा मोथाङै बंसनो मोथाङै दंखा ताबु स्वयं बीर विक्रमनि बसु बुबाग्रा तम बीर विक्रमनि बसाला किरीट विक्रम थुइपुरो बाहायनो उनको पूरा अभिषेक खलाइनो ताबो बुबाग्रा प्रगतिसु देवबर्मनो राजा सारजाक जोंले राजा मामानिबो हदानि जत अखरा रक्सि मानि दङ हुंगाके अरनि टंक सं साधारण बरग्र कुनु नम्बनो महाराज मानिया आंगिमानिया राजनीतियाव भारतनि महाराजा होम मिनिस्टार अमित शाह सारा भारतनि 140 कोटी बरकनि जे होम मिनिस्टार बसे महाराजा नै दङ हुंगाकाय अरनि राज्यनि मुख्यमन्त्री डक्टर मानिक साहा गि महाराजा तानुंनि हिसाबनि बसे महाराजा निमा टंखांकाय ताबो बिप्लब कुमार देव बसे महाराजा निमा टंखांकाय नों आंनि बिसिङले तामंगै राजनीतिनि कारणे उनको माहलाइका सीपीएम रगो प्रदुत नो यां ओ आईपीएफ ती प्राहानि बिनय देवबर्मा बाहायनो होनो उनको एडवोकेट तिनो प्रदुत गाय यां हरिजन देवबर्मा बो बाहायनो होनो प्रदुत ताबो पाताल करना बाहायनो प्रदुत आबनो खूब तिनि सिमी दरसेदि महाराजा हिंदी हन्यांगाकै एक्शन ना हानाय काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा ओ बेलायखे ककता तिनि साख्लायका ब्रड प्रेस मीट खामिनि बिसिंतै इंकाय स्पेशली खा नांजों मानगाय ओ 24 तारिखनि प्रेस मीट खाइपुरनो बुबाग्रानो आबकुनो राजनैतिक बाबेया पार्सनेलि बनो जे प्रदुतनि बहनका दालार बहनि हिंका बनो गोबां मा नौटंकी माने नाटक खलायनाय हाइरखनि हिनमानि बागिनाय बेलायखे खा हामियांजाखा काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा बुबाग्रानो हामिया हंका माने न चिनि अ हानि तिप्रासा रगना हामिया हंमा खलायखा दालार हंका माने न बुबाग्रानो दालार हंका माने न बनो दालार हंमा खलायखा हानि बसारगनो ताइ नों बुबाग्रानो प्रदुत हंका माने न नों राजानो मानिया ताइ अ हानि बसा नोंनि अ हानो बरम रैया खलायखा अबाहाय बंनि जुक्ति गाय अबाहाय दं हालगो बसकं सालो बेलायखे कतर उनको तामसारि यापनि नाहारजाकनाय बरनि आदालत हाइनि कक साख्लायबारि ककनो पुन्यान खनायनि आबायग्रादि चिन स्पेशली तिनि काउन्सिल अफ तिप्रासा हदानि बिसिङो चिनि जमातिया हदानि इंकाय कलय हदा रियां हदा ताइ रुपिनि हदा ताइ इनको त्रिपुर खतिया समाज बाहानि मानजाखा फारिजों कक मेन पॉइंट निसिम खनालायानो ताइ हदाफ्रा रगनि ककनो खनालायानो चिनि पद्दलिदा जमातिया बाहानि सावि खनारखा इंकाय आबनि यागुलो गो रुपिनि नि चन्द्रोदय रुपिनि बबाहानि हदाफ्रा नि हिजारेबा बरो बकक से खनारमानि फारि खनालायानो सिरितिनि अ मांखलिनि बिसिंतै जरानि कक पाना फुया बरो পাইতে জিনিস পৌঁছে কতগুলি কক্ষণ মাত্র একদম খানা থাকবে এবং তিনি রাজারাও সেইখানে আসলে কারণ বিশেষ খাই চিনি হদানি কখনো সাইকেল আছে जों समाज खायदोंनो 434 बिसिता उचलै दंखा जोंनि कृष्टि संस्कृति बर' থেকে जों समाजका राजा राजा बनसकेसि राजा राजा जोंनि कृष्टि संस्कृति जेते दुइबार फेमिनि
প্রতিবার ফ্যামিলি থেকে তারপরে জমাইতে হতে 60-30 বছরसिम समाज खायदों कारण उ नीतिनि रक्षा खाय थांगे जों राजाखौ सरनामा खायो बुबागारानो जों सरनामा खायो जोंनि दिल्ली बाबू जेरै सायथों 184 राजा खायथों उ 84 राजा जे धर्म पालन खायफैमोन जे नीति पालन खायफैमोन गौरवती राजा थैमोनि बनि बुहि इरावती रानी बजे जेदा समाजनि जेटा रायदे कन्थमनि जों याथि सुयाखै नखमाया याथि सुयाखै माइमा साया बहायदा जे नीति कन्थमनि बतो राजा कन्थमनि इनको राजा को जों जो अममान खायना के राजा को जों से लेके तमन के तीन अवस्था तान আর बुबागरा ता बुबागरा कारण नक्सो तो सिउ साया तो सिउ অনেক রাজনীতি অনেক বড় খাই ফেলে 지내로 안쪽에 떠오르는 디오지의 신승 백개 아니고 디오지의 성상가 백개 좀더 수를 뭐 하죠. 17বছর আন্দোলন পরে 1944 আর 1984 जों एडिसी हिनो जाखा আর যিনি বুবাগরা বিশিষ্ট রাজনীতি খেপে করেন মোটা খাইयो বুথ আড়াই বছর থেকে 3 বছর আর এডিসি ক্ষমতায় তবই বড় রাজনীতির ক্ষমতা তবই হইমানিয়া राजा बनो जत विश्वास खाए राजा बनो जत मानियो बुबागरा ही माने म जत बनो जत जय खाए ने बुबागरा जय माने चिनी उनी तो फजो उवासो जत बुद्रो इचुते एकमात्र बुबागरा नसिना भविष्य दं बथं आं आगेनि गौरव साइतो जेमन कंस बुथारन बने कृष्ण फैमनि रावण बुथारन बने राम फैमनि सुनो मथां म जि बुबागरा फायो चिनि थाने दं उकोम जतन मसुबी मसुबा बैसो उ जागाव न राजनीति खेनिखे गावखौ जों नन पलिटिकल काउन्सिल टिका सदा जों कुनु राजनीति तबे राजनीति खाइ थाय निनि प्रसाबति प्रसाना जदि हाया खाइने थांगे नष्ट खाइने थांगे कुनु किन्तु जों बादांनि माबासा गसिको न राजनीति खाइना बुबागारन खति थायो न ताखाय नों राजनीति खायदि पातर किन खति खायो न ताखायदि नों राजनीति खायदों किन्तु नों राजा न बुफानो जों बाबा होयाखै बाइके राजनीति खायनो बुमाना आमा होयाखै दिन राजनीति खायनाय निने राजनीति सब तर्जा गुला निने राजा न तो जाय समाज न तो जाय जाति न तो जाय नों सबन तो जा कोखा सबन तर्जा गुला नि राव को सा बसिनि बुबागा बचिनी बुबागरा बहाय बुबागरा मुंमाया যত জনসভার বুবগরা হিনে সম্বোধন খাই বড় নিত ও জায়গাও ভাইকে চিনি দফানি কিছু সংখ্যক বড় চিনি রাজনীতিক নিবুময় চিনি বুবাগরান শিলচা হয় বন চিকন খাই ফুনুমান বাগয় প্রদু থিনু বাসলাইজা আবনো जों কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা 14 লক্ষ চিনি বসংনি সামাজিক উপাদান তরফ থেকে जों आमतिहाय কিছু সংখ্যক চিনি দফানি বিসিংহ যারা চিনি বুবাগরানো প্রদ্যুৎ হিমনু এখন অপমান খাই দंनाय বরণ जों শতব খায় নাই ভবিষ্যৎ বড় आमतिहाय কক সামরিক বিরত দंथुन কারণ চিনি বুবাগরানো অপমান খাই মানে সমগ্র ত্রিপুরাসানে অপমান খাই মানে ক্লাইও বিনি সমগ্র ত্রিপুরাসানি বসংনি রাজনীতিनि ঊর্ধ্বে চিনি বুবাগরা হিসাবে যুগ যুগরমে যেভাবে চিনি হুকুম রোগ চলি ফেকে তাবো जों हायकन चिनि दफा माने लाइजा মন নুখনা বব যেখানে থাকা আজনা চিনি দফানে বড় কো হুকলাই বন ভাইকে ইয়াকো রমলে খুলুমলাই ভাইকে বরম লাইতং ও জায়গা ভাইকে কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা সাঙ্গয় বড়নি উস্কানি মানে বসু সাহস মাখা বড় যে বড় চিনি বুবাগরানো মানিয়ে বড় ব্যক্তিগত মানে এখানে চুপ খাইতো না কিন্তু পাবলিকলি বন অপমান খানে অধিকার নন সাবরিকা আপনি হে বড় রং দরকার না जों ভবিষ্যৎ বাধ্য নাই जों চিনি সামাজিক আদালত বরং বনো যে অভিযোগ রক্তিশাকা আবনো প্রমাণ মা খাইব যেমন বুকু পাতাল কুন্না নটঙ্গি হিমানি বনো যে দালাল হিমানি বুনখান তাম তত্ত্ব তম প্রমাণ খাইমানো বুবাগরা বনো শিলচে কক সাউবিনি সে हायकाय बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्ना जमातिया ब प्रूफ मा फुनुनाय बुबागरा उनखा बाहिके दाला
bubagra bahike bo nautanki khlaika buagra no bahike bo kaisa thakai dimankha gai tabo kirti devi debor monno mato abra sitik বিষয় কিন্তু buagra ni bagi jesel khanango ni borni ko ge tabo bora sidi khan khaitung কিন্তু omake personal attack khane ko gya maharaja no bui maharaja tin dong ko tangi hinja obono sumung tabo council of Triprasa hodani ora kok khaya sana thaka angka kai o salni je press meet plus কিছু কিছু অডিও র ভাইরাল মানি বিজেপি ন লাইক সুমুং কতর বথমাও খিকলাই রেখা আবনি বাগিনে বিজেপি ব শৌকস মার খা যদিও পাতাল কন্যা শৌকস মান মানি ন রিঅ্যাকশন না থাঙ্গে কাইসা চ্যানেল সাপরু বিজেপি পার্টি তামঙ্গই उनको तामो सानै आनो सुकस आबनि कारण मा साराय निरग सामनि बलाय खेक कतर तंगो बीजेपी ताबो सुमुं कतर तंगो बनो जे वाइस प्रेसिडेंट तनमानि यागुरो ताइबो ऑडियो भाइरल नि तंगो तिनि जेमन उको पाताल कन जमातियानो सुकस माने तिनाय ताबो स्टेट जीएस स्टेट जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबरमा जे रिएक्शन रखा बनो सुकस जानाय हिनि मानो तिरग टीपीएफ नि किसासे बरा जे गो तामो बिपिन देबरमानि कोनो क्षमता करै काइसा वाइस प्रेसिडेंट नो सुकस रनानि बागि सामानि आमहायरकनि कक भाइराल नि तंगो उनके टीपीएफ नै जे न खलबै जे एनजीओ न खलबै पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी व थाङै पाइमानि आबो ताइसा बर चाङा नै तंनाय दानाय फि बीजेपी तो मुंनो सस्पेंड खलाय रेखे एबा बीजेपी माया कारखांके एबा बीजेपी या करे या फननि जी तैसा टीपीएफ बोदा फाइनानि फासिं नै दं अ कक रक आं जे सामानि उक्लुगो ब कक न बेस थै आं साराखा नायदि दलाय खवान मा सिंसा जे 2024 न बोसोर बरक नासिनि दं इलेक्शन बोसोर बरक नि दुआमु ओ इलेक्शन फ्री बोसोर बरक अवनति नै केबनि आजिमु केवबा कताल नाहारमु केवबा कतर काइसा उनको तामन साजनाय केन्द्र जे ताबुक सरकार तंगै बं निगे तो 2047 नि बिसिङो भारत श्रेष्ठ भारत खायन नासिकमु आसक कतर टार्गेट खाइ तंगमानि आ चबानो हाइलालां साखलाखि माहेंखा ओ सालो जे बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट पाताल कदनि प्रेस मीट तामुनि होनबा आरो बसराय सरायनि कक साका जे पूर्व त्रिपुरा आसु थायो बातायनाय कीर्ति देवी देबन मन्नो सपोर्ट खालायमानिया तामनि होनबा दालाल कक सानाय प्रदुपनि एजेंसी नै जे बीजेपी नि कैंडिडेट न उनको अबहायके खुब खेंका पाताल करना जमातिया और वो बलाय के कक गबां हाबजात दङ तामनि होनबा कीर्ति देवी देबर मन्नो कैंडिडेट दनाय बुबाग्रा प्रदुप किशोर बया और नि मानिक साहा बया और नि प्रेसिडेंट बोथ वाइस प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य भया अब बीजेपी पार्टी नि सेंट्रल लेवल नि से कैंडिडेट चंगजागो गाय आ कैंडिडेट चंगि रहरमानो भोट रिया नि सानानि क्षमता खरसा वाइस प्रेसिडेंट नि तरा तंग ताई जे भोट रिया नि तो बस खाया तामखे सपोर्ट खाया आबन बागिनि आं ककपिरिया नि रग बस खामाता माने इलेक्शन न ककपिरिया नि तंगनि उखलोगो ताबो बिनि जे टीपीएफ नि सपोर्टर रग न सराय सराय खायरेका जे पाताल करना जमातिया न सावो जों कीर्ति देवी न भोट रिया बन मेसेन नाय बन मेसेन ना बागे भोट रिया बना नगो आसुता तंगनि भोट रिनाय फियाबा सीपीआईएम बाय ओ जे इंडिया जोडनो से भोट नाय हिनि नंके बो पर्याय थांनि सवैका ताबो स्टेट नि बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश जे बुबार बार नै दुइटा सीटन मोदी न जे याक पाइ रहना हनि माने आ इमां न केबें या दे ततरानि बसु या दे टीपीएफ ताबो जदि अबहाय अ कक सालाय जंके ताइ काइसा कक गांगाय जदि होम मिनिस्टर अमित शाह फाइबो पूर्व त्रिपुरा ककपिर फाइका ओके बनो अपमान खायमानि कराया दे ओंखाय गोबां मा जे उनको तानसुगो हास्टेनि बीजेपी प्रदेश नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य ककपिरि मानि मुख्यमंत्री मानिक साहा ककपिरि नानि विप्लव कुमार देव ककपिरि मानि आब्रक न दामरिया मानि कराया दे
tumuno ongsuke kokri tongke kaisa audio viral nor khanadi tabo khanyo social media o kereng jaga o viral ni tongbaikha TPF ni bakhati election ni sakang tam kok salai borok obnoti ni belakhe malang jalajak tabo hasini lokoro কিন্তু অবকে ইনকো ভায়োলেন্স ইনকো ইয়া কিন্তু বিজেপি নি বাগি বেলাই কাসুম গত ই বাসাও আ কগনসে আঙ্গর সানানি হিनै খানারা नै নাই তংমানি নাইনে গেল খানাও কাপনি তাতে বুকুক চং অবন কিচ্ছা খানাই नै মানি বিসিন্তি ন Engkai kabar tata bukuk chong okok sanai engkai bisingdi kok manka Bir Chandra Jamatia bo TPF ni no kusu engko tam sanai kotor leader ni khanao engka tabuk okok tumung no election sekang omake kok pijagi tongke BJP rok no ferit lang mani kalaya de BJP no femol ma kalaya de BJP no thokai ma kalaya de o sumung rok o audio rok busuk kubui abno sungnani bagai kok Tripura TPF ni jekuno leader no tabuk jeng welcome khayo ang borni kisase borok ano kol khay porango ang bosaka phagi serai kok sapadi kok Tripura ker ni bagi kasujak kere joton oro kok sawi mannai darak sidak phai norni kok utor mar phainai ore phaidi tamni hinba borok hunmano norok sai kaisa news khayo norok go tamsanai misguide khlayo rokni ihi o audio viral ni tongmano sangnor phonugo khanaro o kok jodi tatalani tongke phaidi kok Tripura o norok o kok tatalni sapani jodi soi mi tongke kubui ni tongkangke BJP party khlainai ini BJP ni candidate no vote riangkangke obo ke central BJP mani dana harno BJP ni birodi BJP ni bo সংবিধান tonglen na borni সংবিধান no obo accept da no abuni bagi da sukos rojakha o sumuro kotor tabu kasawi tango ga tabu ko tai kaisa je ta council of Tripura hoda sama haino tabu lukurok ni gobang o sumuno kasai tango jodi bubagra production development dalar hingangke boma hai dalar jamatia kok bai dalar hingangke mitha haini bole na mitha mane tatal samani kintu tai kaisa dalar hingangke kaisa musuni dalal jagani dalal ne deba মানে কাইসা মুসুনো পানা ফালা নি গাকে কাসারা বাসাই বতেক সে কক সাউয়া কই অ মুসুনো ফালাই মানি আমহাই দালা যদি বুবাগ্রা ন ইকো ভারত সরকারনি এগ্রিমেন্ট খাইনাই এডিশনাল ডেভেলপমেন্ট টিপ্রাসানি ডেভেলপমেন্ট খাইনি বাগি নাই তমনো দালার নো গাকে ইয়েস বুবাগ্রা তো দালার ন টিপ্রাসানো মথানানি বাগি নাই কাসারা বাসাই ভারত সরকার বাই কক সালাইয়ে টিপ্রাসানো মথানানি বাগি বসেস্তা খাইতো অব তো অভাই হাইনি কাই তম সাবিনি মতে গা টিপ্রাসানো মথানা নাই মানি দালার এবা ও মিথ্যা হানি মানি ও দালার নি তংখাঙ্কে বুবাগ্রা তামনো মিথ্যা কক সাকা ও কক রক তাবুক সুমুং কাসাই তঙ্গ আবনি উত্তর হাኛংথং TPF ফারিকে খাবনি তাতে বুকুক চং অবনতি নাই চিনিয়া ফাও जों जे साना नाय तंग नि का ga तो खदा अक्रा रक नि को न रेकेवै साना नि थाङै न अ कक रक ताबो गोसङै रतावै सानाय सा कांकाकाय अब अ कक सपायो तामुनि हिनबा ओ जरानि कक पान्दाव ज तकंग न एनालाइसिस खाइजागो रतावै नाइजागो आबुनि अ कक खाइ सपायका गाय जों ताबो अ जराव ताकेसा बेलाखेनो खानांजागनाय कक्टमा साइ खानारनाय नरनो तामनि हिनबा ओ कमिया बेलाखे कतरमा पातिमुं थांका जे पातिमुं बरकनो बखा बेलाय सारेखा जे चिनि बरक गोबां कुबनो
मकिदों थाइकेदों फालै जाजानाय बलंनि खागै जाजानाय फियाबा आबाहाय बिसिङाव सालब्रुम हातिब्रुम न हाइके हाति फालै जाफानो मिया हके अन्न ओइ थांका मान्दाय हातिओ मान्दै हातिओ गोबां मा आमचाइनि गथु गथु खासक आमचाइरनि बरगबो मकिदों सकसा फालैनाय नकनि बागैनाय बसाबतैनि बा नांमानि बिथि बोराय मिया खेरि जुम आबाहायाव नाफाय जाजाव फियाबा मिया दुमतिनि मकिदों फाला फायने र मकिदों उनको यांगो कष्टके उनको मकिदों खागैयाखै खलैयाखै फालैनागो किफिलपुर गारि एक्सिडेन्ट ओंगैनाय जे सागदुखु मानखा बलाय वानमा सिंसा गोबां मा जेराय बोरै ताइ उनको बयस गोनां आबाहाय बरक सागदुखु मानखा फारि आबनति बाक्सा के उनको जीबी उनको 12 जना रहजाका आरो मान्दाय उनका के खरकसा उनके ड्राइवर दुरिबुर सागदुखु मानजा गारि बेबङ सके चुकुइ थामक्या फरके आबुनि मांगप्ली जों पुलियान सिमिन नाजेन चिनि कक्टमा सनामजा ओ मांगप्लीनि बिसिंतै ताइ आबनो थाङै नायखा तिति एडिसन चेयरमैन जगदीश देवरमा जीबीओ सा खामियारकनो अ पार्टी मुंनि मांगप्ली आछा द अ पार्टी मुंनो नायखा जगदीश देवरमा आबो नागिरनि मांगप्ली दाय हाथिओ मानि फालै नगो किफिल तंफ्रो दामतिनि खरक चिथाम हाय बरक मुइ कुथुं फालनाय रक मालखुं फिलि शाक दुखम मानजाक रकनो जीबी शाक नाय नगो थांगै नायविखा टीटी एडीसी चेयरमैन ताइ आमचाइनि एमडीसी जगदीश देवबर्मा ब शाक हामिया कलाइजाक रकनो दाक्ति दाक्ति हामनानि दियाय मा बाय बाक्सानो शाक नायनाय रकनो ब हायनो दाक्ति नायवै हामरिनानि बागै कबखा तै आबो बाय बाक्सानो बरंनि नुखुंनि बागै दियाय मानि कक सावै खनारिका कक त्रिपुरानो मिया माननायनि किफिलतै कायराय जारगरिया थांगा लायनाय रक मोहितुं फांनाय रक आरो कायरायनि विलेज कमिटी ऑफिस पारंगै जारगरियानि खेतो थांमानि सिगां टार्निंगो ड्राइवरनि कक गै ब्रेक हिसाब उनका मी सिंगै नारंगलिया गारि वानि वाइथाम यारनि रकंगै खेतो पलाय थांगा माबो बाय रमदि नयजन रक दुखमका बाक्सामखाय मानदाय हात गुदुल तुबै प्राथमिक चिकित्सा खायै करनखन नगो किफिल रुका बाक्सा बाक्सा किसा इंजु बेलेग गोबां गानि बंनो जिबि रखजाका बं तिनि खायै गरबो नायथां होयमोन गार्जेन बय कक साका डाक्टर बय कक साका बाबु डाक्टर बसाव आसुक्त विपद करिखा जतन आउट ऑफ डेंजर नि साव बाबु तसे काहमखाय बिथि रक जाव नांनाय एक्सरे खायै तसे ऑब्जर्वेशन मातने हिंसा आसुन কালকে একটা দুর্ভাগ্যবশত রান্দাই বাজার থেকে ফিরতে এরা কেউ চারগড়িয়া কেউ মহন্ত শিকারী কেউ কায়রাই বাজার থেকে ফিরতে মান্দাই বাজার পার হইয়া কায়রাই ভিলেজ কমিটি ক্রস করে জমিনে যাওয়ার আগে ড্রাইভারের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ব্রেক ফেল করছে এবং গাড়ি জমিতে পড়ে গেছে যার ফলে প্রায় 9 জনের মতো ভালো ইনজুর হয়েছে 6 জন জীবিত রেফার করা হয়েছে এবং বাকি মান্দাইয়ে তাদের পরীক্ষা করে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে এবং কিছু মান্দাই থেকে বাড়ি দিচ্ছে খবরটা শুনে আমি আজকে এলাম পেশেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি মোটামুটি সবই আউট অফ ডেঞ্জার আছে একজন বয়স্ক তার একটু দেরি হইব যার কারণে আজকে আমি দেখতে আসছি মানবিক কারণেই দেখতে আসছি ডাক্তারের সাথে কোনো কথাবার্তা হয়েছে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলাম বললো আপাতত আউট অফ ডেঞ্জার তবু ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার বলে বলল Engkai kapangni takde bukuksong tini koktoma ceri samung kisa kolokhe sadanai tam nihma ya pawo koktoma kotor kisa no haipano abno kisa folok fologi ma sawi tongo engkai obo engkai mandai ni je o derajak rok borni tini sal hamria engkhana borok fungo nok ni ongkhor puru kebo ba bosano
ketui tubunai ri tubunai chamung tubunai ba dini hamjak mani mani tubunai kebol lumjak ba bithi rok tubunai hini phaimani jakana phiaba sal sapung satung no rojoi borok munsogoi bosak ekdom gojak munjak jagao dengdol jak jorabo malkhung ba accident nung ke dalai kheno bosak sakroboi dera baikha ye kebo yak baikha kewa bisma dukumam baikha abhairong bai jakha ke borok ni bagi tumuno kebo chubanai thangka ke balai chanai tam ni himba sak bigrani bisingo o satung jorabo ajimu korija ajorabo hamiange rike obongi nok do khuro balai kheno jigalo kalai tong baikha ngai khabar tader bukok song abni yagulo pharike tabo kaisa poktumanor no saikhanarone je इलेक्शन तो भोट डोरलाई पाइखा 19 तारिख भोट डोरलाई पाइखा 26 तारिख भोट डोरलाई पाइखा ओ जे भोट नि ईवीएम मेशिन रक बरा तंगमाइ खना आबो के ताबो स्ट्रंग रूम तन जागो स्ट्रंग रूम गाम के तामो 3 पॉलिटी सिक्योरिटी रजाक 3 पोला सिक्योरिटी सीआरपीएफ रगनो इनका काय 3 पोला सिक्योरिटी रमानि न कारिबा हैनो राजनीति नि जे लट पार्टी नेता रगनो आरो किसे किसे थाङै भिजिट खाइखाइनाय बमा हाइके तनजागि दं आगि जे भोट रबाय पाइनि रफैमानि दिनो जेति खि बेर जागि दं आम हाइके दे बेर जागि दं ओ जे सिल मानि आबरक बो कुनु सिकाक जागा आबरक किसा नानासुनि मा फायौता आवासके मरबाय मा तंलाय इयाके के हाबैनाय निजि खमजा दं निपानो बाक्सा भोट रफिरि नाय बले आबगिनाय आबो कराक नाय मथां बिसिनि खाइजागि दङ आबरनो तिनि थाङै नायखा पुनित अग्रवाल इनको इलेक्शन ना डीएम थिना विशाल कुमार डॉक्टर विशाल कुमार बो वेस्ट डीएम ताई रिटर्निंग ऑफिसर तंगमनि बो तिनि उमाकांत एकाडेमी वो तनिजा स्ट्रंग रूम रक बेराय नायमा उलताम साइखलरका फरिके नर बोर्ड रुइ रहरमानि ओ बाक्सर बाहायतंग खनाबाय बिनखु 19 अप्रैल के बाद से स्ट्रॉन्ग रूम्स जो हमारे उमाकांता एकेडमी में है इसमें 14 असेंबली सेगमेंट्स के ईवीएम स्टोर किए जा रहे हैं। इस ईवीएम की स्टोरेज के लिए ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है और जो अंदर का कॉर्डन है उसको जो सीआरपीएफ के जवान हैं उसकी एक पूरी प्लाटून जो है उसको सिक्योर रखी हुई है। आप देख सकते हैं जगह जगह उन्होंने हर पूरी असेंबली सेगमेंट के आगे उनकी सेंट्री पोस्ट है और ये पूरा जो पूरा परिवेश जो है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और 24/7 इलेक्ट्रिकल बैकअप है। इसके साथ साथ 3 से 4 गेस्टेड ऑफिसर्स भी हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर कोई मूवमेंट होता है जैसे पोस्टल बैलेट का तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके उसको किया जाता है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी एजेंट्स आते हैं। मैं देख रहा था कि डेली बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी लोग आके यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट और ईवीएम्स की निगरानी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी के रहने का यहाँ पे हमने व्यवस्था की हुई है और इसका जो फीड है वो भी हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं। मोर देन 60 से 70 कैमरास के निगरानी में ये पूरा ईवीएम का जो स्टोरेज है वो यहाँ अवेलेबल है और उमाकांता एकेडमी जो आप जानते हैं काफ़ी सिक्योर प्लेस है और पूरी तरीके से इसको पुलिस की तरफ से घेरा हुआ है ताकि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे और हो ना पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये ऐसी बनी रहेगी। तो काउंटिंग 4 तारीख को होगा, उसके दौरान भी यहीं पे काउंटिंग होगी। उसकी भी जो तैयारियां हैं काफ़ी कंप्लीट हो गई हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि काउंटिंग भी काफ़ी शांतिपूर्ण और बड़े ही सभ्य तरीके से होगी। सर पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट है उसको रहने के लिए कोई जगह है क्या यहाँ पे? पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स के लिए हमने दोनों ही बिल्डिंग्स के पास में व्यवस्था की हुई है। इसमें उनके रुकने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे बैठने के लिए सुविधा है, कूलर है, टीवी है देखने के लिए, इस तरह की कई सुविधाएं की हुई हैं उनके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जनरली वो लोग आते हैं फिर बीच में अपने काम से चले जाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उनकी इस तरफ से कोई ना कोई सीआरपीएफ जवान के अलावा और कोई है क्या पुलिस? Engkai nuk bai kena norok bud beri hormani au baksorok bahai tong bai bahke tong jakha posaka kara kam gelu tongo phia ba tai kaisa kok mia angnoro joran kok pando kicha bathum kalai sai khanar mani je
board hunai bujak mani koktma a unko board boycott khlaje rok no khana ngangkai Dolai Tripurani Gonganagar block ni bising khobjanai Ambasa Jagannathpur parani takok Bishomohon Tripura bo umur bini 25 agi engko 18 বছর ni board ri hemba taklai board ri nya thangna jamani phiaba a board donani thangai board diwi nongkhormani jolawono Rohida para Jotindra para Dakjo para ngai Wakhirai para ngai tamkaro Rohida para Jotindra para Dakjo para ke Bubandho para Malda para Kaiba para ni lukurok bai bujakha tamni board mar hani tako Bishomohon Tripura ngakai bo neta MLA political jekun leader rok bai bahaya naijagya balakhen basrangi dongkha pharike abo chin kok ti tam sai khana kha naine bedi buinai hospital klaijak ni mangli tamang boi je tini je dumasora sak hamnago klai tongba salbusu gombe klai tongmani tamang angge ang tinding ka khaimani ra tamang bang budanan thomani 26 taria ang bumane kotari ko butung 26 taria 25 taria no thonda ang sarini last randa por kai ang 26 tarik no ara budanan thong kaple kontan thangmajana paisa busaya apa garina aku ni bude jana sangka ang bude mata na yang ka bosaba mata no tadi thani broken sinan dai pedi anga ang hai pe kaple orane phaikan lage waisaga ana rupri bulang mani bulai ro kes thabo bo tamni bai bu bawana kle buddha hiye ang kesia bakla bro tei main po lama sayan po arai po hi sang la ba ang kesia bang to prap sing to rohida parawa ang kham ba sasi tong la ba ang irene thangkaple dumasara hospital ni thamani ang 25 taria dumasara kes thabo tong ani bihi to ang ragbi la hadu para ani sabes lang na ka Kurai takuni tong kaisa lekha pariyo asrang non maro ne kamini bora bud boi kor khayo haja mana bang mana khayo ana ang sisia ang sian je pucha ke thangka daka ana kaisa utmane ake danya am bono budi ayang gang ba haka khaman je bud kendra se hamance bana rupiya ar sukla buka eber kang ar buru pati jasna pulis na phairum baka borbabu na phai borbabu kla gangana gorne enggak bau phai alke thaka plana men nono bumani borni jon etamo demon kami am tene boro bud boi kor khaja ang ain sao ang klesia buna ai rene 25 tarik no thango saje saya na kaisa bo sanai kre ngene kre ai rene 25 tarik thang leba bud kai rohita para bo blog ni gonganagar blog amar klayo ambasa gonganagar raima bilik klayo bakara ba pasta porba po Jotindra Bubunda Rohida Torjo Maldapara ke arane bro joto pasta porba ne bro an ka kaisa sana cikring la ang sibusia mo samangya ang siani garina aku mance ana waisagai tamane buddha nya depa bro budo bud kendra senje bungon saje ebaka khai phaka kai BSF ra ana bas artha rinar khaplai osekla ar borbobun phai marun phaka borbobana rungai bachare gari sinda gari je soklai ana bunani je soklai bunani mukom khapuru tar kai tu waisaga ana waisa rohida parani bro ana ake khaplai tawarang bukre sakre chini parani bro na sumane baklai sawa ana rang doctor rafana jara de rang exisio ho umsa shanibar ka ani bihik na kai shanibar ne thanga play bana to ire phaka play borti tabo emane de ni sak khamya ngai je sak khamnago klai tong mane kono political ni borogo faina na thika dakse jora kacha banai ka halpusu gomai nang sak khamno klai ga ang shanibar ne thamani shanibar ani bihik thante ka roibar phaka aiba roibar borti phaka play tini sombar ka ar koi din na to masya ko Engkai khanabai kinandaro khamon date bukuk chong obahai ke bojak mani rok bocaya bolai mani bocaya
अबो बुट रनानि न माना खाइमानि हिगे काइसा क्राइम अबनो तिनाय नरक जे एरिया नि बागिनै आंगर इलेक्शन नि दिनो जत एरिया नि बो उनको तुमुनो बुजा खांके साबनो कमप्लेन खालायनाय आबो साजाक दङ 26 तारिख नि चिनि जरानि कक पान्डावो जत डिस्ट्रिक्ट दिनो आंगर न बुमु साका के गताबो जे आमसे बुजाखा आमसानि डिस्ट्रिक्ट नि जे बारजा मानजाक अफिस दङ मोबाइल नम्बर दङ आरो कल खाया ताबो खन केस इफेक्ट न इलेक्शन नि रिजल्ट इंगियाखो ताबो केस रिमान्डखो आ बरनो जास्ट फोन खाइनाय कमप्लेन देखेनो ngo iko video ni photo प्रमाण देखांके न जे बुनाइरो बरक रमजाक नाय इंगाय जदिबो आंगरनो साका उसकांगो बाहायनो जे तियारि माइरांगो yang इंगो तियारि माइरांगो दुलुदमानि जे चिमलां जे बरनो बुटार बिदि खामानि आव बाहायनो क्राइम क्लाइदो इंगाय फरिका ताबुक त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को जे बरक से बहुत लांनाय बागै कोऑपरेटिव जे को सिक्ला बेकार अपनो परीक्षा नाय बागै जे उनको फाता हावर होना माने आपनो साजा यांगै तिनी DYF आई माने CPI नि सिक्ला मथे DYF आई बाय DYF तिनी कोऑपरेटिव बैंक नि मैनेजर बाय डेपुटेशन लेखा डेपुटेशन माने उलो नबारन वेबसाइट खनरका ट्रेन नि टिकट मानिया बेकार इनको बिरखुंनि बाहने टिकट बेलायखे दाम गोबां अमहाय जराव गोबां को उनको परीक्षा नेरनो आसामनि जुरुदा सेन्टार थाङै परीक्षा रैमानिया आपनो तिनै तामो लामप्रमिमान नागिरहैनाय मेनेजार बाय सालायका खालायनाय दिखे DYF हाय DYF कथालायनाय दि कोऑपरेटिव नि जे परीक्षा सेबुगत लांनायनि बागै परीक्षा आपनो ति बरनि डेपुटेशन আমরা DYFI এবং TYF দেখেছি যে ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ ব্যাংকে মাত্র 156টা পোস্টে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য প্রায় 19,000 দরখাস্ত ত্রিপুরার যে যুবক যুবতীরা বেকাররা তারা আবেদন করেন। তারা যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এডমিট আনতে যাচ্ছেন তখন দেখছেন যে তাদের কারুর সিট পড়ছেন গুয়াহাটিতে, ডিব্রুগড়ে, শিলচরে। 1,000 টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করেছেন, এখন পরীক্ষা দিতে আরও খরচ হবে 3-4 হাজার টাকা। পোস্ট হচ্ছে মাত্র 165টা। এই বিষয়ে আমরা জিজ্ঞেস করলাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে, আমরা গিয়েছি দুটা সংগঠনের পক্ষে, যে এই রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের এই রাজ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। তারা বলছেন নানা অজুহাতে যে পরীক্ষা নেওয়ার মতন অবস্থান নেই, পরিকাঠামো নেই। আমাদের কাছে বিষয়টা অবাক, কারণ বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন পরীক্ষা আমাদের রাজ্যে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে একদিনে পরীক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের নেওয়ার মতন নাকি এইরকম IBPS যাদের হাতে দিয়েছেন তারা নিতে পারবেন না, পরিকাঠামো নেই। রাজ্যের পরিকাঠামোর সংকট, তার জন্য আশ্রমে গিয়ে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বেকাররা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে পরীক্ষা দেবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন যে আমাদের ছেলেমেয়েদের বাইরের রাজ্যে যাওয়ার প্রশ্নে রেল এবং বাসের ব্যবস্থা করার তারা চিন্তাধারা করছেন, যদিও আগামীকাল থেকে তাদের বেরোতে হবে বলে এই আশ্বস্ত আমাদের করেছেন। এবং আমরা বলেছি যে তাদেরকে এই যাওয়া আসা এবং এই যে খরচ, এই খরচ সংকুলনের প্রশ্নে এই কর্তৃপক্ষ যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কারণ 1,000 টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করা, তারপর আবার 3-4 হাজার টাকা খরচ করে গুয়াহাটি গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া, সেখানে থাকা খাওয়া, গাড়ি ভাড়া, রেল ভাড়া, বিশাল খরচ। বেকার যুবকরা পরীক্ষা দেবেন। ফলে তাদের সামনে আমরা এই দাবি করেছি, যদি সম্ভব না হয় সবার এখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, তাহলে তাদের এই খরচ সংকুলনের জন্য অবশ্যই এই ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং আমাদের আশ্বস্ত করেছেন তারা খুব দ্রুত দেখছেন এই বিষয়টা কতটুকু কি করা যায়, আমাদেরকে সেইভাবে ইনফর্ম করবেন। আশ্বস্তর পরেও যদি কোনো ধরনের পদক্ষেপ না দেখেন তাহলে সংগঠন কি করছে? না, নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের প্রশ্নে এই প্রশ্ন रेलवेनि किसा कक्तमा तंगचिनिया फावो निउ हारांगा जाउ बाय जातिंगा लामपुर रेल स्टेशन नि कचारो रेल लाइन नि किसासो जागाव हाकवागै थांमानि पातिमुगो ट्रेन थांनाय सुथानि जंजालङै तंमानि आबो ताबुगो हामबियाखो गाय NF रेलवे नि को लुकु करमुं हाबाफां साका दाति ददरो हामु तांद्रनि बागै सामुङै दङ आबो कचारो वाति इमानि बागै नाय एक नवाटी बार रक नि बागै बाहायनो सामुं जायांगै दंखा ट्रेन नि जे लाइन अमहाय जंजाल मानि बाय सानजा दामदक जरानि 6टानि फुंनि 6टा जरा 12 घन्टा अ अंक लामा चलिनायनि बन्द खालाय दनजाखा आगरतला सिलचर नि बिसिङो जे थांनाय सुनाय एक बरफ दैनाय ट्रेन आबरनो बाहायनो जरा सलायनाय
इंको जरा स्लाइ रिजाखा इंकाय इंटरसिटी ताई इंटर इंको स्टेट ट्रेन दगलो बाहायनो थांलाय सुमानि दगनो बद्द खलायजाखा बो तिनि साका आगरतला सिलचरनि बिसिङाव जे माने तेलांनाय रग बाहायनो बेबनो बन्द खलायतनि जाखा होननाय इंकाय फारिकाय जरानि कक पान्दानि पाइथाको ताइ कासे ककमा दंखो खरकसा इकफाइ कलेज परितंनाय इकफाइ इउनिभार्सिटी अफ परितंनाय खरकसा चेराय दीपान्विता दास कथक सरय थिका नक बाराव दलाय खेवा नामा सिंजा ककमा खाबर दाते बुकुचं दीपान्विता दास बो इंकोनि शान्तिर बाजारनि और तंफायमानि आगरतलाव किन्तु साइसुं नक बारा तंमानि आगिन हाइखायनो बो नक दगा खाकेरबैनो परिबो तिनि दय खुलुगियाङैनाय थाङैनायमा उल कथक सरजाक मानखा गाय नकनि बर फाइ चिर खक्का फाइका दलाय वाना सिचा 20 बोसोरनि कलेज परितंनाय चेरायाव माके थैमानि आबोइनो मा हनो चेरायरक बुमा बुफाबै काखांके साक साइसुंनि इच्छा दंना नायो साक जे वानसु आबोनो खलाया नायो साकनि मुसु तुनि आके जलि जागो थामसिका जागो माने खितार साक साक याग्राव आबो हेके कथक सरै रगो थैलै दङ अबर दलाय खेवा नामा सिजा तमं आबुगै बुमा बुफासं लगियो तंगिनो परिले खांके जलांथुं बरांथुं बुरिंथुं बसानि काहामनायि लगि करिम पानो लगियो बर खरस तनै एबा कनै खेरगो बारा तन्नानि दलाय खे नांगो अब काइसा कुथु गुवान सुजानाय हिनिनो अकक्तमा खनाय इकिसियाबो मांखलि तंसिं जाखो ফোন করছি ইয়ারে থানাতে ফোন করছি থানা থেকে ম্যাডাম আইছে ম্যাডামের প্রেজেন্সেই ম্যাডাম কইছে দরজা ইয়ে করতে তো দরজা খুলে দেখি এই অবস্থা মানে এই জায়গাটা কিতা ধরে জায়গাটা এটা রামনগর এক এবারের মালিক কেডা নাম কি আপনার শিমুল বিশ্বাস মেয়েটার নাম কি দীপান্বিতা দাস বয়সটা কত ওই তো 19 যেমন আর একই থাকতো ঘরে মাঝে মধ্যে আইতো ম্যাক্সিমাম টাইমে থাকতো আবার একও থাকতো কোন সময় কারোর সঙ্গে আইতে যাইতে দেখছেন আজকে কি একই ছিল হয় একাই তো আসলে আমি কেউ কাজে দেখছি থাকতো কম সপ্তাহে 2 দিন বা 3 দিন থাকতো অনেক সপ্তাহে থাকতো বান্ধবীরাও কইছে বলে জ্বর কইছে তাই জ্বর আমি জানতাম একটু আমি কি মনে হয় মানে তোমার বোন কি কারণে আত্মহত্যা করতে পারে হতে পারে না কলেজে তো মানে যে কোনো টাইম সেন্টিমেন্ট ঠিক আছে বেশি কিন্তু বাড়িতে কোনো ঝগড়া হয়েছে না কিন্তু কলেজে তো কেমন কি হয়েছে যে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত কিছু জানি না আমি করতে পারি না আপনার লগে লাস্ট কখন কথা হয়েছে আমার লগে তো কথা হয়েছে না সকালে মার লগে কথা হয়েছে 8টার দিকে কথা হয়েছে ওরা বলছে কলেজে যাইবো এরপরে মা 2টার সময় ফোন করছে তো রিসিভ করছেন মনে করছে তারা তো প্র্যাকটিক্যাল থাকে এলাকা হয়তো বা অসুবিধা আছে মনে করে আমার ফোন তার করছে না 2টার সময় তারা বলছে তো 5টার সময় তারা ফোন করছে মালিকটা না সে বলতেছে তাতে ফোনে তার করছে আমরা কয়েকবার ফোন করছি কিন্তু ফোন রিসিভ এর আগে যে কথা হয়েছে মনে হয়েছে কি কোনো ডিপ্রেশনে আছে বা কোনো চাপে আছে এক ফাইতে এমনি ভর্তি হয়েছে কিন্তু ভর্তি হতে সময় কিছু মানে যাই সমস্যা হতো আমি যেতাম কলেজে মা যাইতো যা সমস্যা হইতো আমরা করতে কিন্তু এমন তো কোনো কিছু জানাইছে না মানে কিটা হয়েছে এর আগে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল লেটে ভর্তি হয়েছিল ওরা মানে একটু মানে তারা এক্সট্রা ক্লাস করতে হয়েছে বা এমন করে পাইছে না এমনি একটু টান হয়েছিল আর কি জাস্ট পড়াশোনার চাপ পড়াশোনার মানে একটা চাপ না কারোর কোনো কিছু শেয়ার করছিল কোনো সময় এমন কোনো আমার সাথে শেয়ার করছে মার সাথে করছিল আমি করতে পারি না কিন্তু বয়স কত হলো তোমার বোনের সেকেন্ড সেমিস্টার কলেজে নাম দীপান্বিতা দাস বাড়ি লাউগাং শান্তিবাজার লাউগাং গ্রাম লাউগাং এখানে কত আও খাপলে তাকতে বকুকচং নক নি নক ফাং এবা আমচাইনি যে গার্জিয়ান नि हिनजानाय रो न लगी मानखांके तंक संतंने बरक रो खाव फान मानो बसकांगो आगो खानिबो उकुलगो दंसानाय तंग मा हायनि बरकनि गोबां मा बखां बमै तंगनि साराय यानि तंगरनो बखाव फान मानो बसकां लां मानो सेकेंड क्लास खानि आगो बुनिनो गणतन्त्र राज्यआव बाहायनो गामिनि नेता आमसाइनि नेता इनके इनको डिस्ट्रिक्ट नेता आस्ते नेता आंलाय गेव माहाय रखैनो बरक रक लगियो माना मसो जागो तिनि माहायनि साउंदांखा पलदांसु 48 करमसरानि एमएलए ब थांनाय 27 तारिख एप्रिल माने इलेक्शन टाइम दिनो जे नगरवाती फैनाय 48 करमसरानि 45 टा 45 टा नक बायबायखा
o bai bai jak dera jak khungrok bai o kongrok khnawi nai bo thangai nei visit khaika tai bo bini abori port blog to sanai no phiaba bo tini bini je sakbai thangba hajo je mansa chuba so khaigra kha tarike o kaham kok tuma naimani bisinti joran kongrok kholaban naina bidi o mangli ta সাজে তিনি যে নকবাই যে বাতুন বা কতর ফাই নকবাই মানে বব থাই থাং বিজির খাইজাকা হাইকা বব হাই বিজির খামেনে বিসি নকজাকা তিনি তাবো তর ফাই সকজক বিয়রি যাব আবনি সাকাম থাকা কাঞ্চনছড়া 82 মাইল স্কুলস ইনস্টিটিউশনস নক প্রায় 40-45 হাই নক ডেমেজনখা খাইতা স্কুলস অফ ডেমেজনখা আপনো থাঙ্গি ভিজিট খাইনেকা কয়েকটা জায়গা তহসিল বাই বথাঙ্কা কয়েকটা জায়গা চিনি লিডার্স তাই institution ni je principal headmaster borok bai thangli visit khai sir boma hai nukha je belai da mar je bai mane rokom hai belai condition critical ro jaga to belai no condition ekdom worse kha thunderstorm bai ke engko mani damage mani koikta to pura nok ekdom bai thangbai ka koikta nokhung bai ka koikta ganti nok bai ka am hai ke kubang mano destroying খাবার দাদা বুকুক চং তিন বাগি আসুন কক তোমা খানা তাইসা কবুনি কক তোমা কতর কতর তুমি ফাই হি কক কাচারো অরণ বাসা সিওয়ানো যতনা হামার